ఈ భూమి మీద ఎక్కడ సేఫ్టీ అనేది లేదు. இந்த பூமி மேல் எங்கேயும் சேஃப்டி கிடையாது. ఈ భూమి మీద ఎక్కడ చూసినా కూడా తలక్రిందులయ్యే పరిస్థితులే. இந்த பூமி மேல் எங்கே பார்த்தாலும் கூட தலைகீழாக காணப்படுகிற நிலைமைதான். మనందరం మంచి బిల్డింగ్లు కట్టుకొని நாம் எல்லாரும் நல்ல பில்டிங்கை கட்டிக்கொண்டு సుఖంగా సౌకంగా ఉందాము అనుకునే లోపు நன்றாக சுகத்தோடு வாழலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது భూకంపాలు వచ్చి பூகம்பம் வந்து ఆ బిల్డింగ్లు కూలిపోతున్నాయి. அந்த பில்டிங் அப்படியே விழுந்து ఆ விடுகிறது. బిల్డింగ్ యొక్క బరువు వలన మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు. அந்த பில்டிங் மிகவும் பாரம் இருப்பதினால் மனிதர்கள் மரித்து போகிறார்கள். ஆகையால் మొన్న న్యూజిలాండ్ లో நியூசிலாந்தில் ఒక 45 సెకండ్లోనే 40 செகண்டில் ఒక గ్రామమే కనపడకుండా పోయిందట. ஒரு கிராமமே காணப்படாமல் போய்விட்டதாம். సరే ఇక్కడ కాదు, కొండ చెరువుల కొండ దగ్గర ఉండొచ్చు, சரி இங்க வேண்டாம், மலையிடத்தில் இருக்கலாம், అక్కడ నివాసం చేయొచ్చు అనుకుంటే அங்கே வாசம் பண்ணலாம் என்று ఆ நினைத்தால் కొండ బండరాళ్ళు తగిలి ఆ ఇల్లు కూలిపోతున్నాయి. அந்த மலையினுடைய அந்த கண்மலைகள் இடிக்கப்பட்டு வீடுகள் உடைந்து போகிறது. సరే సముద్ర తీరంలో ఉందామంటే సునామీతో తలకాయ నొప్పిగా ఉంది. அந்த சமுதிரத்தின் கரையிடம் இருக்கலாம் என்றால் அந்த சுனாமியோட பிரச்சனையா இருக்கிறது. సరే అడవిలో అయినా ఉందాం అనుకుంటే అడవి తగలబడిపోతుంది. சரி காட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் என்று நினைத்தால் அந்த காடு வந்து பற்றியிருக்கிறது. కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా కూడా அங்கே எங்கே பார்த்தாலும் கூட ఈ లోకములో ఒక మంచి స్థితి లేకుండా ఉన్నది. இந்த உலகத்தில் நல்ல நிலைமை காணப்படாமல் இருக்கிறது.